Bosna i Hercegovina, iako je jedna relativno mala zemlja, na godišnjem nivou ima pozamašan broj javnih nabavki koje raspisuju i provode institucije vlasti. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine na svim nivoima zaključeno je ukupno 1716 ugovora o javnim nabavkama, teških na stotine miliona konvertibilnih maraka. Na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini se u oblasti javnih nabavki obrne od 3 do 4 milijarde konvertibilnih maraka. Ovaj podatak mnogo govori o tome u kojoj mjeri je zbog slabosti sistema, pa i aktuelnog zakonskog rješenja za pojedince i grupe koje love u mutnom, ova oblast veoma unosna. Mislim da se svjesno radi određene stvari kako bi lakše bilo provoditi, odnosno ideje i djela one koje su zakonite ili nezakonite, ja sad u to i ne ulazim. Znači, da bi se lakše vladalo sistemom, treba da se stvara da tu prividno vlada neki haos. Navest ćemo samo jedan primjer, nabavke automobila. Lani su institucije i javna preduzeća povećali broj tendera za nabavku automobila za kupovinu 156 službenih putničkih vozila i potrošile su 5,6 miliona konvertibilnih maraka. I u prvih 6 mjeseci ove godine nastavio se trend prekomjerne nabavke automobila. Kao i lani, bilo je i slučajeva kada se pogodovalo određenim prodavačima vozila. No nisu naravno samo nabavke vozila prilika da se pogoduje, odnosno za malverzacije. Dosta je opcija koje nudi aktuelni sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Primjena zakona je uvijek problem, odnosno kod ljudi. Edukaciji se ne pridaje dovoljno pažnje. U stvari, oni koji znaju, ne da im se da rade. Većinom su sposobni, a oni u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek nisu na prvoj liniji, odnosno trebaju podobni, a ne sposobni. I to je nešto što ja smatram i odgovornost, naravno, znači da se jednom država kada pošalje poruku da se određene stvari više neće tolerisati, da se više ne može taj način ponašanja provoditi, vidjet ćete kako će se promijeniti svijet. Žalbe na provedene postupke javnih nabavki posebna su priča. Veliki je broj žalbi koje se podnose u Uredu za razmatranje žalbi i to 3000 do 4000 na godišnjem nivou. Mnogo toga opet završi na sudu Bosne i Hercegovine. U ovom kolopletu imamo i takozvane profesionalne žalioce, koji redovno u dogovoru obaraju tendere. Sve to na kraju košta i to najviše državu koja upravlja novcima poreznih obveznika. Clear, consistent and transparent procurement system. It's an essential part of preventing and fighting corruption. It's also a key part of the EU accession process. It's part of the 14 key priorities. Now, widespread corruption and public procurement fraud have a real and genuine impact on ordinary people here in Bosnia and Herzegovina. Corruption kills. We saw this during the COVID-19 pandemic, when there were a number of high-profile corruption cases. Also, a lack of judicial follow-up, or a lack of transparency, or selective judicial follow-up in high-profile cases with wide public resonance, and this is a cause of concern for us. Već godinama vladajuće stranke pokazuju eminentan otpor da se usvoji novi zakon o javnim nabavkama koji bi bio u skladu sa evropskim standardima, a koji je jedan od ključnih 14 prioriteta Evropske komisije za davanje kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. U posljednje vrijeme parlamentarci iz SNSD-a i HDZ-a potpuno neskriveno obarali su ovaj zakon koji je još uvijek u parlamentarnoj proceduri. The BiH authorities need to demonstrate a greater sense of urgency in passing reforms on public procurement. For example, the public procurement law. We've been advocating for this for many years now, and still it hasn't been passed. And this is not just about the EU. I mean, this is about people here. People here demand change. They want change. They want more action in the fight against corruption. Now, what would a stronger public procurement system mean? It would mean more fairness, it would mean more competition, it would mean more transparency. And a real game changer in this respect could be IT tools, such as e-procurement. Now, the EU will continue to provide support for Bosnia and Herzegovina, for example, via projects. One recently concluded called Strengthening the Public Procurement System in Bosnia and Herzegovina. Ultimately, however,
it is for the authorities here. They have the responsibility, they have the capacity, they have the mandate to make these changes that will be so important for people in this country.